अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ बीमारियां होने की वजूहात, उनकी अलामात, उनके इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ डिज़ीज़ स्पेशलिस्ट से, जो आपको मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ और उसकी होने वाली पेचीदगियाँ, उस बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और ख़ासकर डायबिटिक फीड्स के बारे में, यानी डायबिटिक फूड क्या होता है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जो हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरे दूसरे जो मेहमान हैं वो भी कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, डॉक्टर नदीम असद। इनको आप अक्सर मेरे साथ प्रोग्राम्स में देखते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? नाज़रीन, हम बात करते हैं डायबिटीज़ के मर्ज़ पे। ये वो मर्ज़ है जो बे इंतहा फैल रहा है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। अगर कहीं 10 अफराद बैठे हों तो कम अज़ कम 6 से 7 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इस मर्ज़ के होने की वजूहात, बेसिकली पहले डायबिटीज़ है क्या, इसकी होने की वजूहात, अलामात और डिटेल से हम इस बारे में जानेंगे डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान से। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले आपकी तरफ आके ये जानना चाहती हूँ कि जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है, ये पहले आप बताएं कि डायबिटीज़ है क्या। शुक्रिया बहुत बहुत आपका इंट्रोडक्शन का। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। जी, आप अपने बारे में हमें प्लीज़ बताइए। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़ियाबितस जो है ये एक बहुत ही अहम और कॉमन बीमारी है, हर चौथे पाकिस्तानी को है। हद ये है कि पिछले 2 साल में वर्ल्ड डायबिटीज़ एटलस के हवाले से या IDF के हवाले से मैं कहूँगा कि पहले पाकिस्तान तकरीबन 11वें नंबर पर था ज़ियाबितस के हवाले से, जिसे हम आम फहम में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। जी जी, वो अब तीसरे नंबर पे आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रेवलेंस थी 17.1% से बढ़कर 148% हो गई और ये 2019 तक की फिगर है, ये 2022 में और बढ़ गई अभी है। मजीद 2-3 साल में बढ़ 19 गई। मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान, अच्छा, 19 मिलियन, हर चौथा शख्स शुगर की बीमारी में मुब्तला है। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको इसके बारे में इल्म ही नहीं कि उनको शुगर है। तो इस हद तक ये इम्पोर्टेंट मर्ज़ है। डॉक्टर साहब, जब ये डायबिटीज़ का मर्ज़ होने मतलब जा रहा होता है, तो वो स्टार्ट में होने से पहले की क्या अलामात शुरू होती हैं जो एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए अपने बारे में? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर ज़्यादा प्यास लगे, ज़्यादा भूख लगे, बच्चों में भी और बड़ों में भी, ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि कमज़ोरी, नखात महसूस होने लगे, किस यानी खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी नखात महसूस हो रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं रोज़ाना के। तो ये कुछ साइंस, कॉमन साइन हो सकती हैं शुगर के हवाले से। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा यूरिन यानी पेशाब ज़्यादा आने लगता है, रात के वक्त ज़्यादा आता है, तो वो भी एक इसकी अलामतों में से एक है। वैसे मरीज जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद अपने अंदर ये सिम्टम्स महसूस कर रहा होता है कि मुझे प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, यूरिनेशन भी ज़्यादा हो रही है, वेट भी कम हो रहा है, लेकिन वो शायद किसी चीज़ की वजह से डर के खामोश होते हैं। जब दूसरे लोग वो चीज़ महसूस करते हैं तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ ऐसा? बिल्कुल ऐसा है, मेजॉरिटी में ऐसा है। लेकिन इसकी सबसे जो ख़तरनाक पहलू है इस बीमारी का, वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये मौरूसी भी है और पूरी दुनिया में है मौरूसी। तो मौरूसी जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो ज़्यादातर जो ओवरवेट लोग होते हैं, 40s के अबव होते हैं, तो उनको तो महसूस भी नहीं होता अमूमन कि उनको ज़्यादा यूरिन आ रहा है, ज़्यादा प्यास लग रही है, ये कुछ भी नहीं होता उनको। कभी कभी उनको वेट लॉस की भी अलामत हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर उनको मालूम फील कर लेते हैं वजन गिर रहा है। इसके लिए एक परेशान कुन बात जी जी, लेकिन हम कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को स्क्रीनिंग कराना चाहिए अब, क्योंकि बहुत सारी अलामात मिक्स हो जाती हैं और मालूम ही नहीं पड़ रहा होता कि शुगर है या नहीं है। बेहतर होगा कि फास्टिंग ब्लड शुगर, सुबह की शुगर टेस्ट कराते रहें। ठीक है नाज़रीन, हम आज का जो टॉपिक है हमारा डायबिटीज़ के हवाले से और ख़ासकर डायबिटीज़ फूड के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और जब किसी शख्स को डायबिटीज़ का मर्ज़ हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। अमूमन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये वो बीमारियाँ होती हैं यानी शुगर की वजह से शरीयानों का और नसों का, रगों का तंग हो जाना, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में
ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, खासकर हाथों और टांगों में, स्पेशली टांगों में होती है, इस वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस पे बात करने के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर नदीम असद से कि ये है क्या, आप हमें इसको क्लियर बताएं। जी डॉक्टर साहब, सवाल तो आपने सुन ही लिया तकरीबन, इस बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल। वेन थ्रोम्बोसिस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल से पहले अगर हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ पे बात कर लें तो बेहतर रहेगा। उसमें क्योंकि जो जितने भी पेशेंट हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के हैं, ये प्रोन होते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के, क्योंकि इनकी शरीयानों में जो है वो तंगी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसको हम मेडिकल ज़बान में एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अच्छा, इसकी वजह से जो है खून का जिसको कहते हैं फ्लो वो कम हो जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन यकीनन वो टांगों में कम हो जाती है, और उनकी डिफरेंट अलामात हैं जिससे पता चलता है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की शुरुआत है। अच्छा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, यानी कि पेशेंट ये कहता है मैं कुछ डिस्टेंस चलता हूँ, फिर मैं इतना थक जाता हूँ, ये मेरे इतने क्रैम्प्स पड़ते हैं कि मुझे बैठना पड़ता है। अच्छा। उसको हम मोमेंट क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कहते हैं, और फिर कुछ देर आराम करने के बाद वो दोबारा चल सकता है। ये पहली अलामत होती है जिससे पता चलता है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का वजूद है। ऐसे वक्त पे हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए और फिर उसके डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, जिसमें सर्टेन टेस्ट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि अल्ट्रासाउंड डॉपलर करवाया जाए, जिसमें आर्टियल डॉपलर होता है पैरों का, जिससे हमें पता चलता है कि शरीयानों में तंगी या नैरोइंग कितनी आई हुई है, फिर उसके हिसाब से पेशेंट को मजीद गाइड किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से भी बात की कि क्रैम्प्स पड़ना एक बड़ी अहम अलामात है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा और सुनी भी है कंप्लेंट्स कि डायबिटिक नहीं भी है तो भी उनके पैरों में अक्सर ज़्यादा चलने से क्रैम्प्स आने लगते हैं, तो वो क्या वजूहत है? उसकी रीजन अलग हो सकती हैं। अच्छा। समटाइम ये होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है पेशेंट में, वो सर्टन अदर रीजन, और फिर ये है कि समटाइम कैल्शियम की कमी होती है या विटामिन डी की कमी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा होती है, ख़वातीन में खासकर होती है। बिल्कुल यकीनन। और वजह ये है कि वो घर में रहती हैं, सूरज पे उनका एक्सपोजर नहीं होता, तो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विटामिन डी हमारी स्किन से अब्जॉर्ब होता है। अच्छा। तो इसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम जो है ना आना शुरू हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान की तरफ चलते हैं, उनसे ये जानते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जब डायबिटीज़ हो गई है, होने के बाद क्या अलामत आती है, पहले ये बताइए, और डायबिटीज़ हमारे पूरी बॉडी के कितने ज़्यादा अज़ा पे मतलब ज़्यादा असर करती है, जैसे दिल, गुर्दे, फेफड़े, आइस वगैरह? देखिए, अगर मैं सिंपल ज़बान में इसके ऊपर बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये चाहूँगी कि आप दोनों ऐसे अल्फाजों में, सादा उर्दू में अल्फाज में बात करें कि हमारे नाज़रीन समझ सकें, कि क्योंकि नाज़रीन जब हमारी घर की जो बड़ी ख़वातीन वगैरह हैं वो समझ जाएंगी कि आखिर हमें अपने आप का मुआयना करना कैसे, तो बड़ी ऐसे ना आसान उर्दू में आप बात कर लें ताकि हमारी ऑडियंस को भी समझ आए। मेरी तरफ नहीं, दोनों की तरफ। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। देखिए, जब शुगर किसी को होती है तो अमूमन वो पहले तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, एक्सेप्ट ही नहीं करता इस फैक्ट को, और जब तक वो एक्सेप्ट करता है 2-3 साल गुजार लेता है, ठीक है? अच्छा। 2-3 साल गुजार लेता है, 6 महीने गुजार लेता है, या इससे भी ज़्यादा। जिस वक्त उसको हम फर्स्ट टाइम उसको मालूम पड़ता है कि उसकी शुगर बढ़ी हुई है, उस वक्त वो इस हद तक आगे जा चुके होते हैं। अमूमन टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 भी होती है जो कि मौरूसी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लगाते हैं। सही। और जो टाइप 2 है जिसमें हम दवाइयाँ भी खाते हैं और इंसुलिन भी लगा सकते हैं। अच्छा। उनके बारे में, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जब तक ये आता है तो पेचीदगियाँ, क्योंकि शुगर जितनी भी बढ़ी रहेगी, मुसलसल बढ़ी रहेगी, तो वो एक जहर कातिल समझ लें ऐसे होती है। अच्छा। हमारी नसों के लिए, हमारी शरियानों के लिए, आँखों के पर्दों के लिए, दिल की झिल्लियों के लिए। अच्छा। और गुर्दे की जो झिल्लियाँ हैं, गुर्दे के अंदरूनी एलिमेंट हैं वो, इसके अलावा मसल्स, और सबसे खूबसूरत जो इंसान को अल्लाह ताला ने चीज़ अता की है वो हमें पाँव। पाँव से इंसान चलता है, खेलता है, कूदता है, हर चीज़ पाँव हैं तो जिंदगी है, जिंदगी रवा दवा है, जिंदगी चल रही है इससे। तो सबसे ज़्यादा जो अहम पहलू जो इसके ऊपर मैं अभी आज बात भी करना चाहूँगा कि आपको ये फैक्ट बता दूं कि इस वक्त दुनिया में 30 सेकंड पे, हर 30 सेकंड पे एक इम्पुटेशन, यानी कि पाँव का कुछ हिस्सा या पूरा पाँव या पूरा लिम्ब काट दिया जाता है लोगों का कट रहा है, और इसकी वजह कोई और नहीं,
यही ज़ियाबितस है। तो आप इसकी ग्रेविटी उसको समझें कि कितनी इम्पॉर्टेंट बीमारी है ये, जिसमें हर 30 सेकंड में लोग अपने जो कि कुदरत का सबसे अहम अतिया है पाँव, उसको खो बैठते हैं। और जब खो देंगे तो दरबते वो डेली लाइफ नहीं गुजार सकेंगे, वो काम नहीं कर सकेंगे, किसी काम काज के नहीं रहेंगे, बेड बाउंड हो जाएंगे। तो आप इसकी मजीद पेचीदगियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, बात क्या है कि जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है, ये कैसा मर्ज़ है कि जब ये किसी को हो जाता है, सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो पेशेंट अपने आप को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं डायबिटिक हो गया हूँ। इस सिलसिले में बाज़ औक़ात डॉक्टर्स को जो है साइकाट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है कि उस पेशेंट को स्टेबल करने के लिए। और इसके साथ साथ क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे सर के बाल से लेकर हमारे पैर के नाखून तक असर करता है, और ख़ासकर हमारे जिस्म के ख़ास अज़ा यानी आँखें, दिल, गुर्दे, फेफड़े और ख़ासकर हमारे पैरों पे बहुत असरअंदाज होता है। अब चूंकि ये ऐसा मर्ज़ है और आजकल का जो वक्त है वो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स अपने आप को बड़े अच्छे से एग्जाम कर सकता है। डॉक्टर नदीम असद की तरफ चलते हैं और उनसे ये जानते हैं कि जब डॉक्टर साहब किसी को डायबिटीज़ हो गया, उसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का इशू हो गया, अब ये थ्रोम्बोसिस भी हो जाता है, ये सवाल से ज़रा बताइए कि थ्रोम्बोसिस है क्या पहले? अच्छा, थ्रोम्बोसिस तो ये है कि क्लॉट का यानी कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस या खून में जिसको कहते हैं ब्लड का क्लॉट जमा हो जाना, इस तरह से ब्लड का तो नहीं होता तो स्टार्टिंग उसी से है, लेकिन उसके बाद फिर ये डिफरेंट उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं फॉर एवरी, मतलब सिंपलीफाइड। तो उसमें फिर ये है कि उसमें फिर वो जो आर्टीरियल या वेनस नर्विंग होनी शुरू होती है। अब कोई भी अगर शख्स अगर जिसको ये एहसास हो रहा हो, पहले तो मैंने आपको बताया इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जिसको कहते हैं ना, उसके बाद अगर वो खुद अपना एग्जामिन करना चाहे तो इस तरह कर सकता है कि किसी डॉक्टर के पास जाए और अपने पैरों की पल्सेस जो है वो नोट करवाए। अच्छा। अमूमन जो है पैरों की पल्सेस जो है वीक हो जाती हैं, जिनको पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस होते हैं, उनकी आर्टियल पल्सेस जो हैं वो वीक होनी शुरू होती हैं, उनसे पता चल जाता है। फिर डॉक्टर जो है उनसे ज़्यादा मज़ीद सवालात करता है और उनके सिम्टम्स पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने बताया दर्द की कैफियत होती है। ये जितनी भी हम अलामत बता रहे हैं सब एक्यूट है। एक्यूट की तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक्यूट में ये होता है कि एकदम से पेशेंट के पैर जो हैं बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और बेइंतहा शदीद दर्द होता है पैरों में। तो इस तरह से ये उसको एक्यूट ब्लॉकेज कहते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर जैसे हमने अभी बताया कि सब एक्यूट फॉर्म्स जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, उसमें ये है कि मरीज को एडवाइस किया जाता है आफ्टर डॉपलर कि भाई अगर वो अपनी वॉकिंग जो है वो करना शुरू करे और हर वीक जो है 5 मिनट कम से कम वॉकिंग का टाइम बढ़ाता जाए और कम से कम 20 to 25 मिनट्स पर वीक 5 days a week वॉकिंग करे। इससे भी जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की जो ब्लॉकेज है उसमें कमी आ जाती है। इसके बाद फिर साइकिलिंग है। साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इससे भी अनक्लॉग होती हैं और आजकल तो पेट्रोल महंगा हो गया, साइकिल ही चलाएं, हम सबको चलाना चाहिए। और फिर सर्टन फ्रूट्स हैं जैसे वाटरमेलन है, टर्मरिक का इस्तेमाल है, B3 विटामिन ये इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी जो है वो आर्टरीज जो है अनक्लॉग होती हैं। फिर इनके इलाज की तरफ हमें जाना पड़ता है। ठीक है नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के टॉपिक पे। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर नदीम असद। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में और हम जान रहे हैं डायबिटीज़ के टॉपिक पे बहुत सारी मालूमात। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर नदीम असद। ये लोग बता रहे हैं कि डायबिटीज़ है क्या, डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ, और ख़ासकर जो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ फूड के हवाले से, और डायबिटीज़ में हमारे दिल की, हमारे जिस्म की या दिल, गुर्दे, फेफड़े, उनकी रगें, शरियानें, नसें अगर सुकड़ने लगती हैं तो फिर क्या मसाइल पैदा होते हैं, सब जान रहे हैं डॉक्टर नदीम असद से। अच्छा डॉक्टर नदीम असद, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि थ्रोम्बोसिस होता है, बेसिकली थ्रोम्बोसिस वेन में भी हो सकता है, शरियानों में भी हो सकता है, और थ्रोम्बोसिस होने से कि मतलब अलामात कैसे होती हैं या इसकी क्या पेचीदगियाँ होती है जो पेशेंट को पता चलता है? अभी तो भी हमने डिस्कस किया था जैसे कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है जिससे ये पता चल जाता है। अभी मैंने बताया कि किस तरह से इसको डायग्नोज किया जा सकता है, और एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं। ट्रीटमेंट हो सकती है, एक्यूट की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, दोनों की डिफरेंट हाँ, ट्रीटमेंट। क्योंकि ये एक्यूट इमरजेंसी होती है, इसमें भी फिर यही है कि डॉक्टर करवाया जाता है और फिर ये क्रिटिकल उसमें नर्विंग यानी कि
تقریباً مکمل طور پہ آرٹریز جو ہیں وہ بلاک ہوتی ہیں. اچھا. پھر اس میں پروسیجرز ڈفرینٹ ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو اس آرٹری کو بھی کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں اینجیوگرافیز ہیں, اینجیوپلاسٹیز ہیں, ایون اسٹینٹنگ بھی ہوتی ہے. اچھا, یعنی کہ وہ ہمارے ہارٹ کی طرف جا کے وہ بلاکیج بھی کر سکتا ہے. ہاں, مطلب اس کا طریقہ, اس کا پروسیجر ذرا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم تو یہ کامیاب ہو جاتی ہے اسٹینٹنگ, لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایون ایمپوٹیشن پہ, یعنی کہ اپنے پیر کو کاٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. اچھا, چلتے ہیں ڈاکٹر ضیاء کی طرف. ڈاکٹر ضیاء, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ڈائبٹیز ہمارے بہت سارے آرگنز پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور خاص کر پیروں پہ. ڈائبٹک فوڈ کے حوالے سے جو مریض خود محسوس کرتا علامات, وہ پلیز پہلے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے, پہلے تو میں ندیم صاحب, ڈاکٹر ندیم ہمارے سینئر بھی ہیں, بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر کے اور ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جب کسی کو شوگر ہوتی ہے تو اس کو ڈسلیپیڈیمیا, یعنی دوسرے لفظوں میں خون میں چکنائی, چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. صحیح. اور جن کو شوگر بڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے ان کی شریانیں جیسے ان کو چھیل دیتی ہیں ایک طریقے سے اندر سے, اندرونی طور پر. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خون میں جو یہ چربی ہے اور یہ جو شریانوں کا چھل جانا ہے, زخم تقریباً اندر سے ہو کر وہ ایک جگہ بلڈ کلاٹ بنا لیتے ہیں, یعنی کہ خون کو رکاوٹ ڈال دیتے ہیں راستے میں, سرکولیشن نہیں مل رہی ہوتی, سرکولیشن کو رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. وہ تھوڑی, جیسے سر نے کہا کہ ایک دم سے بھی بلاک ہو سکتی ہیں, تھوڑی سی لیول کی بھی بلاک ہو سکتی ہیں, اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو ان کی علامات بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کبھی کسی کے پیروں میں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اکڑاؤ یا کھچاؤ, یہ پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ پیدل چلتے ہیں سیڑھیوں پر, تو اس وقت ان کے جو لوور لم, یعنی کہ پاؤں کے جو نیچے پنڈلی ہے اور جو پنجے ہیں, ان کے اوپر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو بالکل یعنی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پاؤں, یعنی اگر آپ ان کے پاؤں کو چھوئیں تو ٹھنڈے ہوں گے. وہ ٹھنڈے کیوں ہوں گے کہ ان کے خون کی سپلائی, اس کا مطلب ہے خون کی درد پراپر نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ. اگر یہ ایک دم سے ختم ہو جائے, یعنی کرٹیکل ہو جائے, تو جیسے کہ سر نے فرمایا, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہو جانا. ہارٹ اٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ خون کی سپلائی دل کے مسلز کو ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ خون کی سپلائی ہمارے پیروں میں ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, یا تھوڑی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. تو پیر جو ہیں آہستہ آہستہ ان کے اندر خون کی جب سپلائی نہیں ہوگی, تو خون کی سپلائی ہونے کی وجہ سے, گردشیں رواں ہونے کی وجہ سے, یہ پاؤں کی جو صحت ہے وہ اسی سے اس کا تعلق ہے. تو پاؤں کی صحت ہوئی گی نہیں جب اس کی جو نورشمنٹ ہے ہماری کسی بھی, یعنی نگہداشت ہماری اندرونی طور پر ہو رہی ہوتی ہے, تو خون کی سپلائی سے ہو رہی ہوتی ہے. اگر خون کی سپلائی یا گردش نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ جگہ ڈیمیج ہو جائے گی یا ٹوٹ پھوٹ جائے گی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ ساری اس کی پیچیدگیاں اور ہم سمٹمز خود جو دیکھ سکتے ہیں, تو مطلب یہ ہونے کے جو عموماً زخم پیر میں ہو جاتے ہیں ڈائبٹک کے مریض کے, کوئی کانٹا چبھ گیا, ناخن غلط کٹ گیا, یا پھر کہیں وہ باہر کوئی مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ایسی چیز, تو وہ بعض اوقات کو وہ زخم ہل نہیں ہو رہا ہوتا یا مشکل سے ہوتا ہے, یا بعض اوقات گینگرین بن جاتا ہے, یہ سب بتائیں اس بارے میں. دیکھیں, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے, جو عام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ وہ جو پاؤں ہے, وہ پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک آرچ ہوتی ہے, یعنی کہ ہڈی کچھ جگہ سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اور آگے کے حصے میں اس کے کشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیٹ کا کشن رکھا ہے تاکہ پاؤں ہم چلا سکیں. لیکن جیسے اس سے شوگر بڑھتی جاتی ہے, اس کی پیچیدگیاں بڑھتی جاتی ہیں, خون کی سپلائی کم ہوتی جاتی ہے, اس کے ساتھ وہ خون کی سپلائی جو نسوں میں ہے. نسیں کیا ہیں؟ نسیں وہ ہیں جن سے ہم محسوس کر پاتے ہیں گرم, ٹھنڈا, یا چلتے ہیں تو زمین محسوس ہوتی ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ نسیں کہلاتی ہیں. اور شریانیں وہ ہوتی ہیں جو کہ خون کی سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ جو نسوں کی جو گردش ہے خون کی, وہ بھی افیکٹڈ ہو جاتی ہے اس میں, اس کی وجہ سے نسیں خراب ہونے لگتی ہیں. تو جب مریض آتا ہے تو اس کو یہ دونوں چیزوں کی خرابیاں ہو چکی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے چلتے ہیں, بیئر فٹ ننگے پاؤں چلتے ہیں, یا ایسے غلط شوز پہنتے ہیں
جو कंफर्टेबल नहीं होते, ये बहुत तेजी से बहुत सख्त बांध लेते हार्ड हैं होते हैं, राइट। और हमारे तो बहुत सारे रिक्रूटर यानी फौजी लोग भी हैं, हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे मजदूर भी हैं, इन सबको किसी को भी अफेक्टेड हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि उनका सबसे पहले जो चीज़ होती है वो स्किन का सख्त हो जाती है स्किन उनकी, अच्छा। जिसको हम कैलस कहते हैं। अच्छा वो सख्त नहीं होनी चाहिए स्किन। अच्छा अमूमन सख्ती के सर क्या करते हैं लोग, इस सख्ती में वो क्या करते हैं उसको छील देते हैं, ऐसा उसको निकाल देते हैं। जी 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 जी, माय एक तो वो प्रॉब्लम, वो जब निकाल देते हैं तो फुट के अंदर या पाँव के अंदर जख्म आना शुरू हो जाता है। सैप्टिक शुरू हो जाता और आपको मालूम है जख्म भरने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है? खून की सप्लाई। खून की सप्लाई वहाँ पे है नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका महसूस होना, वो महसूस भी नहीं हो पा रही होती क्योंकि नर्सें या नर्व्स खराब हो रही हुई होती हैं। तो आहिस्ता 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 ये चीज़ जख्म में तब्दील हो जाती है और जब जख्म बनता है तो उसमें इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन बनता है तो फिर हड्डियाँ और सब उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और आखिरकार ये जो है इंसान काटने की नौबत तक पहुंच जाती है। ठीक ठीक। नाज़रीन इकराम, जो आज का टॉपिक है डायबिटिक फूड के हवाले से बड़ी डॉक्टर साहब ने क्लियर बातें बताई हैं। देखिए बात क्या होती है कि हर शख्स अपना एग्जामिनेशन खुद कर सकता है। जो अल्लाह ताला ने आपको जिस्म अता किया है उसका रंगत आपको मालूम है। अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो वो अपने हाथ पैरों का खुद मुआयना कर सकता है और रोज़ाना की बेसिस पे कर सकता है और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देखें अगर कभी खुदा न खास्ता कोई ज़ख्म हो जाए या आप अपनी स्किन का कलर चेंज देखें, स्किन की डार्कनेस है या ब्लू है, रेड है या पर्पलिश कलर हो रहा है या कोई हार्डनेस फील हो रही है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि ये मज़ीद ख़राब हो जाए, क्योंकि बाज़ चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़ख्म ख़राब हो जाते हैं कि पाँव या टांग काटने की नौबत आ जाती है ताकि आप उस तकलीफ़ और उस अजियत से बच सकें। डॉक्टर नदीम असद, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की बात की कि अमूमन इसका ज़्यादातर जो है असर वो हमारे लेग्स पे और फीट्स पे हो रहा होता है, क्या बाजू में हाथों में भी हो सकता है? ये ज़रा सा बताइए। यकीनन ये पूरा अमल जो है जहाँ जहाँ हमारे जिसमें शरियाने मौजूद हैं, ये पूरा अमल जो है जिसमें शरियानों का तंग होना, जैसे कि अभी डॉक्टर ज़िया ने भी डिस्कस किया, अब अमल तो पूरी बॉडी में ये जारी और सारी होता है, लेकिन वजह ये है क्योंकि हमारे पैरों में प्रेशर ज़्यादा होता है तो इस वजह से ये अमल वहाँ पे तेज़ ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न ये है, इसीलिए पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ अमूमन जो इन्वॉल्व करती है वो हमारे पैरों को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, हमारी टांगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है और इसीलिए वो जल्दी प्रेजेंट भी हो जाती है। और इसके अभी जैसे हमने अभी इलाज और तरीक़े इलाज पे बात की, इसमें बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रह गई थी, वो ये कि जिन पेशेंट में ये अलामात हों उनको ख़ास तौर पे स्क्वाट नहीं करना चाहिए। अच्छा। कभी भी पालती मार के ना बैठे। अच्छा। क्योंकि इससे और ज़्यादा आर्टरीज जो है ना ब्लॉक होने का खतरा होता है, सर्कुलेशन रुक जाती है। बिल्कुल यकीनन। और इसका इलाज भी जैसे कि है कि अभी मैंने कहा कि चलें, अब पेशेंट अमूमन ये कंप्लेन करते हैं कि हमें तो पैरों में इतनी तकलीफ है और हमसे कह रहे हैं चलना है, लेकिन इसका इलाज भी चलना ही है। अच्छा। जी हाँ, कि जितना ज़्यादा वो चलेगा उतनी ज़्यादा वो आर्टरीज जो हैं वो अनक्लॉग यानी कि आर्टरीज खुलेंगी और ये तकलीफ दूर हो सकती है। ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से ये डॉक्टर्स मौजूद होते हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रोग्राम करना नहीं होता, हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत थोड़े से टाइम में आपको जितनी ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकें उतनी अच्छी बात है। डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और हर शख्स को अपना 6 महीनों में कम से कम साल में एक फ़िटनेस टेस्ट ज़रूर कराते रहना चाहिए। अब चूँकि डायबिटीज़ का टॉपिक है तो ये ज़रूर जानते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर ज़िया खान हमारे साथ मौजूद हैं, कि असल मतलब जो हमारा एक लेवल है शुगर का बॉडी का, एक नॉन डायबिटिक का क्या होना चाहिए, फास्टिंग, रैंडम, और अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका क्या? देखिए वर्ल्ड एक्सेप्टेड रूल है ये कि किसी के भी फास्टिंग यानी निहार मुंह, किसी के भी 126 मिलीग्राम, हम क्योंकि मिलीग्राम में करते हैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर किसी भी शख्स का लेवल आ रहा है तो समझ लें कि वो डायबिटिक है। अच्छा, 126 और उसको अपने फौरन ज़ियाबीतस के माहिर से मिल लेना चाहिए। सही सही। ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि फास्टिंग को हम एक वो मानते हैं, लेकिन उसमें हम कहते हैं कि अगर 110 से 125 तक किसी की है तो वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। वो उसको कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। उसमें दिल के अटैक बहुत कॉमन देखे गए, ऑब्जर्व किए गए। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर 125 भी आ रही है किसी के, हो सकता है किसी ने कुछ ज़्यादा मीठा खाया हुआ तो भी ऊपर नीचे होता है कोई? देखिए नहार मुंह का मतलब ये हुआ कि 8 से 10 घंटे वो जो फास्टिंग यानी रात में खाना खाने के बाद जब सुबह में आएगा तो उसकी हमारे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई मुबहम हो
تو اس کو کہتے ہیں اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. وہ تو ویسے اب obsolete ہوتا جا رہا ہے, اس کو نہیں پرفارم کیا جاتا کہ وہ گلوکوز پلا کے 2 گھنٹے کے بعد پھر شوگر چیک کی جاتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی 8 گھنٹے کی فاسٹنگ میں ہے کانفیڈنٹلی 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اس کی شوگر ہے تو وہ ڈائبٹک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر 110 سے 125 تک اگر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس, یعنی اس کی شوگر ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن باؤنڈری لیول, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ ڈائبٹیز سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک اور ڈسلیپیڈیمیا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ خون میں چربی کی مقدار اس میں زیادہ بڑھتی ہے, تو اس میں جو خون کی شریانیں ہیں خاص طور پہ ہارٹ کی اور دماغ کی وہ بند ہو جاتی ہیں, اس میں اسٹروک بھی دیکھے جاتے ہیں. اور وہ بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ شوگر کو ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے. اگر کسی کا, میں آپ نے جیسا سوال کیا کہ نارمل شوگر لیول کتنے ہونے چاہیے, تو ہم 140 سے 160 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک 180 تک ہم بوڑھوں میں بھی تک لے لیتے ہیں, لیکن 200 سے ابو نہیں ہونے چاہیے. کسی کا بھی شوگر لیول 200 سے ابو چلا گیا 100 یعنی کھانے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد, فاسٹنگ شوگر 126 ہے, اور ہیموگلوبن A1C جو کہ 3 مہینے کی شوگر ہوتی ہے جو کہ ہماری ہیموگلوبن کے ساتھ اگر اس کو کوئی ہیموگلوبنوپیتھی نہیں ہے, اس کو خون کی ٹوٹنے کی کوئی بیماری نہیں ہے جو کہ پاکستان میں کامن ہے. لیکن عموماً تو ڈاکٹرز یہ HbA1c 3 منتھس کا جو ٹیسٹ کرواتے ہی ہیں میکسیمم کہ تاکہ پچھلی ہسٹری بھی پتہ چل جائے ہمیں. اسٹینڈرڈائز نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پارٹ آف ورلڈ میں ہیموگلوبنوپیتھی یعنی خون تھیلیسیمیا سکل سیل اینیمیا بہت کامن ہے, تو ہم اس کو کچھ لوگوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ HbA1c جس کا بڑھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے جیسے نارملی ہم 6.5 to 7 لیتے ہیں, 6.5 to 7 ہونا چاہیے. اس سے ابو جتنا بھی ہے وہ پیچیدگی کی طرف لے جائے گا. 9 ہو جائے گا تو سمجھ لیں گے دل کی بیماری بھی ہو جائے گی, اس کو دل کی شریانیں بند ہو جائیں گی, یعنی شوگر کی وجہ سے تو ویسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. 9% سے ابو چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی بھی اس کو وارننگ سائن ہے, ریڈ فلیگ سائن ہے کہ کوئی بھی اس کو اٹیک ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اس کو فالج کا اثر بھی ہو سکتا ہے, فٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو HbA1c 3 مہینے کی شوگر ہے, اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے یہ مرض, یا کسی کو کتنا پیچیدگی آ گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ نے بولا کہ جو ڈائبٹک فوڈس عموماً لوگوں کو ہو جاتے ہیں, زخم اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پاؤں کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے, کیا پاؤں کاٹنے جب ایک پاؤں کاٹ دیا تو کیا ڈائبٹک نارمل آ جاتی ہے, ویسی چلتی ہے, یہ کیا اس بارے میں بتائیں؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ ہم نے فٹ کاٹ دیا تو عموماً لوگ یہ سمجھتے نا کہ ڈائبٹیز کا اثر اگر کسی جس پہ ہو گیا تو وہ نارمل رہنے لگتی ہے. نارملی لوگوں سے میں نے یہ سنا بھی ہے کہ پوچھتے ہیں کہ اگر ڈائبٹیک نے کہیں اثر کر دیا تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی اب اس حوالے سے؟ لیکن فٹ کاٹنے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو پیچیدگی سے روک لیا, کیونکہ وہ انفیکشن ہو گیا تھا فٹ کے اندر, وہ پورے جسم میں پھیل جاتا اور اس کو اس کی زندگی لے جاتا. جی جی جی. اچھا, اس کو زندگی بچائی پھیلتا ہے پوری باڈی میں, بالکل بہت تیزی سے پھیلتا ہے, بہت زیادہ, یعنی ہماری سوچ سے بھی زیادہ. یعنی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کی جان بچانے کی, ٹانگ ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب ہے صرف جان بچانا. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ شوگر کنٹرول ہو گئی, ان کو پھر مزید اس پہ جانا پڑے گا. آج کا پروگرام ہم کری کیوں رہے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, تو احتیاط ہم اس میں آپ سے ڈسکس کریں گے, آپ جیسے کہیں گے. جی جی بالکل. جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ساری پریکاشنز کہ ایک عام انسان کو اپنے آپ کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈائبٹیک کا مریض ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ اپنے آپ کو کیسے جو نا کیئر کرنا ہے. وہ کس طریقے سے بات کی کہ ڈائبٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک ایسا مرض ہے اگر آپ اس سے دوستی کر لیں تو یہ آپ کا دوست ہے, اور اگر آپ نے اس سے دشمنی کرنی ہے تو اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. یہ آپ کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کو تباہی کے راستے پہ لے جا سکتا ہے. ڈاکٹر ندیم, آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ پیریفرل آرٹری ڈیزیز یعنی کہ تنگ ہو جاتی ہے شریانیں, اور اس حوالے سے جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم کیا غذائیں استعمال کر سکتے ہیں, تو اس بارے میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن ایک بریک ہے ہمارے درمیان, پھر سے اس کے آ کے آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین ہم آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. پروگرام صحت ہے زندگی اور ڈائبٹک کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. دونوں ڈاکٹر سے ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے. اب ڈاکٹر ندیم کی طرف چلتے ہیں, اور ان سے جو سوال میں بریک سے پہلے کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو پیریفرل آرٹری ڈیزیز ہے اس کے لیے ہمیں غذا کون سے استعمال کر سکتے ہیں یہ پرابلم سالو ہو جائے؟ اچھا, غذا کے لیے تو ابھی ہم نے بات کی تھی, ذرا لو فیٹ اور لو شوگر ڈائٹ ہونی چاہیے. کہ ظاہر ایسے پیشنٹ عموماً ڈائبٹک اور ہائپرٹینسو تو ہوتے ہی ہیں, لیکن جو عموماً میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے کہا کہ واٹر میلن کا استعمال
اور ٹرمرک ہے, اور اس کے علاوہ نیاسین یا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اکثر ہوتے ہیں نا کہ وہ جو جنجر اینڈ گارلک کے جو جوسز یا پیسٹ ہوتے ہیں کہ اس کو ذرا کھائیں تو آپ کی نروز کھل جاتی ہیں, شریانیں جو تنگ ہو رہی ہوتی ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں. یہ مت خالی مت نہیں ہے, یہ اپروون ہے. اچھا اچھا, اور یہ ہے کہ ہم نے جہاں بھی ہمارے پاس لٹریچر آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کی مطلب بابت بات کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں بھی انکنونشنل ہیں لیکن دے ورک, اور یہ کہ آرٹریز کو کھولنے میں مدد کرتی ہیں. اور جس طریقے سے ہم اس کے ساتھ تھرومبوسس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بلڈ کلاٹ ہو گیا, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کوئی انجری ہو گئی, کوئی سرجری ہو گئی, کوئی ٹراما ہو گیا, تو کیا خود بخود آٹومیٹکلی انسائڈ یہ سارا ہونے لگتا ہے یا پیشنٹ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی درد ہے, تکلیف ہے, یا اس جگہ کی کلر چینج ہو رہا ہوتا ہے باڈی میں؟ یقیناً جیسے یہ ابھی میں نے آپ سے کہا, اگر آپ پیرفرل آرٹری ڈیزیز کی بات کر رہی ہیں تو اس میں یقیناً پلسز ختم ہو جاتی ہیں, کم ہونے لگتی ہیں, وہ کولڈ اینڈ کلیم بالکل کولڈ ہو جاتا ہے وہ پیر, اور وہاں پہ خون کی جو شریانے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو ان کا بلڈ پریشر پیر کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ایٹ لیسٹ 50 ملی میٹر جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں فرام دا آرم تو وہ اتنا ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ کہیں نہ کہیں پیرفرل آرٹری ڈیزیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ کہ ہمارا دوسرا ٹاپک جو تھا وہ ڈیپ وین تھرومبوسس تھا, میرے خیال سے اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ میرے خیال سے ہمارے یہاں زیادہ کامن ہے اور اس کے پیشنٹس ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں. ہاں بالکل, اور اس میں اس کی پہلے تو اس کی علامات کس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں یہ والے مریض؟ جی میں بتاتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہسٹری بہت امپورٹنٹ, بہت زیادہ, کیونکہ اس کی جو پرابیبلٹی جس کو کہتے ہیں کہ ہونے کے چانسز وہ میجر کیے جاتے ہیں باقاعدہ ان انڈیکیٹرز سے, ان نشانیوں سے. تو اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی لمبی فلائٹ لی ہو, یا کوئی پیسنجر ہے وہ کوئٹہ سے بس میں بیٹھ کے آیا ہو, یا اسلام آباد سے بس میں بیٹھ کے آیا ہو, یا اگر کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوئی ہو ریسنٹلی, یا کوئی میجر ایبڈومنل یا کوئی سرجری ہوئی ہو گائنیکولوجیکل, یا پھر یہ کہ کسی بھی وجہ سے کچھ ہفتوں کا بیڈ ریسٹ, یعنی کہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ, کوئی فریکچر ہو گیا ہے, پیر کا آپریشن ہو گیا ہے, وہ ہل موو نہیں کر سکتا, ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ ڈیپ وین تھرومبوسس کے لیے بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں. اور پریزنٹ کیسے کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ کوئی ایک پیر یا دونوں پیر ایک دم سے سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. جی, اور وہ ایک دم ریڈ اینڈ ہاٹ ہوتے ہیں اور بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ ڈائگنوسس کا طریقہ وہی ہے کہ ڈاپلر کروایا جاتا ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وینس بلاکیج جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم طریقے علاج کی طرف جاتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ طریقے علاج ہیں. سب سے پہلے تو وہی ہے کہ انجیکٹیبل لو مولیکولر ویٹ ہیپرن دی جاتی ہے, جسے اس عام میں ہیپرن کہا جاتا ہے. شروع میں وہ دی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کہ اورل میڈیسن سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ یہ پیچیدگیوں کا بتا رہے ہیں, تو یہ ڈائبٹک کے مریض میں کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے؟ یقیناً, اگر اس کے ساتھ کوئی اور دوسری ایشوز ایسوسیٹڈ ہیں تو وہ زیادہ پرون ہو جاتا ہے ان سب باتوں کے لیے. یعنی کہ اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے اور وہ لمبی فلائٹ جیسے کہ یو ایس اے کی یا یو کے کی ڈائریکٹ فلائٹ کر کے آیا ہے, یا آسٹریلیا سے وہ آ رہا ہے, ایسے پیشنٹ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں ڈیپ وین تھرومبوسس کے لیے. تو ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ پلین میں کانسٹنٹلی آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلیں پلین کے اندر, اور جب آپ کہیں آپ کا اسٹاپ اوور ہو اس میں بھی آپ چلتے رہیں رادر دین بیٹھے رہیں. اس سے جو ہے یہ اس کا خطرہ کافی حد تک ٹل جاتا ہے. ایون جب وہ فلائٹ میں بیٹھے ہوں یا اپنی بس میں بیٹھے ہوں تو اپنے پیروں کی کانسٹنٹلی ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ڈائبٹک کا جو پیشنٹ ہے وہ ریگولرلی ایکسرسائز یا واکنگ کرتا رہے تاکہ یہ ایشوز ہوں ہی نہ اسٹارٹ؟ اس بارے میں آپ ہماری عوام کو تھوڑا میسج دیں. یقیناً ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا یہی ہے کہ ہیلدی ایٹنگ اینڈ ہیلدی ایکسرسائز. اچھا, ظاہر ان کو اوور برڈن تو نہیں کیا جا سکتا, ان کے ظاہر ان میں کمزوری کی علامات جلدی آ جاتی ہیں. تو ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہیلدی ایٹنگ کریں, ساتھ میں آپ ایک نارمل اور ہیلدی ایکسرسائز بھی کریں. جیسے میں نے بھی بتایا کہ 20 منٹس آف واکنگ پر ڈے 5 days a week از مور دین انف. یہ کریں, اس سے یہ بہت ساری بیماریوں اور پیچیدگیوں سے بچ سکتے.
ٹھیک ہے طاہر اکرام، جس طریقے سے آج ہم ڈائبٹک کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی ہونے والی پیچیدگیاں اور ہم اپنے آپ کو کیور کیسا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم قوانین قدرت سے ہٹتے جا رہے ہیں، نہ ہی ہمارے سونے جاگنے کا ٹائم ہم نے آگے پیچھے کر دیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات دیے سونے کو، عموماً لوگ جاگتے ہیں اور صبح دن کے ٹائم پہ سوتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم فروٹ، سبزیاں اور جو منرلس ہیں اور میٹس ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں، دالیں نہیں کھاتے، پلسز نہیں کھاتے، لیکن ہم فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ چلے گئے جو ڈائبٹک کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جیسے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم ڈائبٹک کے مرض سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، دوسرے کہ ہماری غذاؤں میں کون سی ایسی غذائیں شامل ہیں جنہیں ہمیں روکیں تو ہم اس مرض سے بچ سکیں، یہ پلیز تھوڑا بتائیے۔ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ دیکھیے کچھ دن عرصے سے آپ پاکستان میں دیکھیں، خاص طور پہ کراچی میں، کہ بلکہ پورے پاکستان میں ہی ایسا ہی ہے کہ جو فاسٹ فوڈ کی جو ہے دکانیں جی 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 آپ کو ہر گلی میں نظر آئیں گی، صحیح، بالکل اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں اسی مقدار، اور ہاسپٹل جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، مریض بڑھتے جا رہے ہیں، مریض جی بڑھتے جی جا رہے بالکل ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہیلدی لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہیلدی لائف اسٹائل کیا ہے؟ از نتھنگ، بالکل اسکولنگ سے شروع ہوتا ہے وہ ہیلدی لائف اسٹائل۔ ہیلدی لائف اسٹائل یہ ہے کہ کھانے میں ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے، عام فہم کھانے میں کیا کھانا چاہیے ہمیں، اگر ہمارا ویٹ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز بہت اہم ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 کارنر سٹون ہیں، اور ڈائبٹیز میں بھی یہی کارنر سٹون ہے کہ آپ نیوٹریشن، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کریں تو فزیشنز جن کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ عموماً وہ نیوٹریشنسٹ نہیں ہوتے، یعنی ان کو کھانے پینے کے حوالے سے، اس کی کیلوریز کے حوالے سے، ویٹ اور کمر کا سائز جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں لازمی کمر کا سائز، ویٹ، بی ایم آئی اپنا پتہ ہونا جسے چاہیے۔ بی ایم آئی تو ہم میڈیکل ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، لیکن ہائٹ یعنی کہ قد اور وزن اور پیٹ کا سائز، یہ تمام چیزیں مل کر اس چیز کو عموماً بتاتی بندے ہیں جو کہ ہے ہمیں اپنی ایج اور ہائٹ کے حساب سے فریم سے ہٹ ہی جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، پیٹ اور ہپس وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کہانی نا۔ جی 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 تو یہ چلتی چلی جاتی ہے، اس لیے ہم اوبیسٹی ان ڈائبٹیز بچوں میں بھی ایڈریس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ خاص طور پہ جن کو ایسا یہ چیزیں ہیں تو وہ نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں۔ نیوٹریشنسٹ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کا تعین کرتے ہیں کہ کون سی غذا کھانی ہے، اس میں کتنی کیلوریز ہیں، کتنی کیلوریز نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپنے طور پر کریں۔ دوسرا یہ کہ ایکسرسائز کے حوالے سے ایک سمپل بات تو یہ کہ 3 اگر وہ واک کریں، جو کہ واک کیا ہے آج کل کی پوری دنیا میں، یہ ہے کہ آپ نے 5000 اسٹیپس کرنے ہیں جی جی روزانہ، 5000 اسٹیپس، 5000 اسٹیپس یا 10000 اسٹیپس، اور اس سے بھی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل گھڑیاں ملتی ہیں، تو آپ وہ گھڑی پہنیں اور روزانہ چلیں، کہیں پہ بھی چلیں، نو میٹر، گھر کے اندر ہی چل رہے ہیں، نو پرابلم۔ تو وہ گھر کے اندر بھی چلیں، لیکن دیکھ لیں کہ وہ 5000، کیونکہ آپ خود سے کاؤنٹ نہیں کر آپ نے سکتے۔ ڈاکٹر سے بات کی نا کہ گھر کے اندر چلے، میں آپ کو بتاؤں جتنی ہمارا یہ ٹیبل کا جو ایک جگہ ہے، ایک میرے کارڈیولوجسٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اگر آپ کے گھر میں صرف اتنی سی بھی جگہ ہے تو بھی آپ چلیں، 4 قدم چلیں پر چلیں۔ یہ ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں۔ یہ ایکسرسائز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ ویسے ٹاپک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ اس پہ ہمیں ڈائبٹیز کے کیا بلکہ عام لوگوں کو بھی آگاہی ہونی چاہیے جو کہ شوگر والے نہیں ہیں، کہ 5000 قدم چلنے چاہیے روزانہ۔ اب وہ کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے آپ اس کو، اس گھڑی کی جو میں بات کر رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ فینسی گھڑی، مطلب بہت مہنگی گھڑی ہو، وہ فینسی گھڑی ہو، آپ سمپل موبائل میں ایپس آ گئی ہیں، اس میں لگا کے وہ دیکھ لیں گے 5000 اسٹیپ اگر ہوں گے تو سمجھ لیں وہ فلفل کر رہے ہیں اس کرائٹیریا کو۔ اور اس کے اوپر اگر کہیں جائیں، کوئی اچھا، کوئی ان کا دل اور ٹانگیں اتنی
स्ट्रॉन्ग हो हैं, शुगर होने के बावजूद भी, तो वो जाहिर बात है वो ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, ये दो कॉर्नर स्टोन है लाइफ स्टाइल चेंजेस को हम सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज लोग करते हैं। ज़्यादातर अमूमन जो अपना लाइफस्टाइल मतलब कोशिश करते हैं बदलने की भी, वो अगर देर से सोने के आदी हो, जल्दी सोना भी चाहते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है एक आदी हो चुके होते हैं, क्योंकि हम कवानीन कुदरत पे चल ही नहीं रहे। जो अमूमन अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा रात में हम जल्दी सोए, फजर में उठे, तो हम फजर भी 4 घंटे बाद उठ रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है देखें सेहत भी वही हमारी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ वो नहीं, हम वो चीज़ें नहीं खा रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से अमूमन आपने कहा कि ओबेसिटी और बंदा ज़रा मोटा हो जाए, तो क्या ये जब पेट हमारा टमी बढ़ता है तो भी डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है? ये बिल्कुल वर्ल्ड एक्सेप्टेड है कि जैसे जैसे आपका ये जो कमर का साइज हम कहते हैं उसको बढ़ता जाता है, तो ये शुगर होने के चांसेस आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, डायरेक्टली यानी कि ये डायरेक्टली यानी जितना बढ़ेगा उतनी शुगर जल्दी हो जाएगी। इस तरीके से है, चाहे वो बच्चा हो, अच्छा, चाहे वो बूढ़ा हो, अच्छा, कोई भी हो। जैसे अमूमन प्रेगनेंसी में खवातीन के शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसी की वजह से कोई? नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग चीज़ है। अच्छा, मतलब एक इससे तो रिलेट नहीं वो करता ज़्यादा। शुगर होती है, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको वो प्रेगनेंसी हो जाए, ये वो एक अलग चीज़ है। एक अलग और उसको हम कहते हैं कि पहले आप शुगर कंट्रोल करें फिर प्रेगनेंसी करें। ये बहुत अहम वजह टॉपिक है। दूसरी वो है जो 28वें महीने 28वें वीक में उनको शुगर स्ट्रेस और किट जो इंट्रायूटराइन वो बच्चा होता है उसके स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाती है। उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी या हमल से रिलेटेड डायबिटीज़, वो भी बहुत अहम है। इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है लोगों को, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चों यानी फ्यूचर जो जनरेशन है वो भी हमारी ख़राब होगी, बच्चे ख़राब पैदा, क्योंकि दरअसल उनमें प्रॉब्लम नखाइस आएंगे, और वो मदर जिनको है वो फिर पूरी यानी उनको शुगर नहीं भी होती तो आगे जाके शुगर के मरीज़ बन जाती हैं। तो इस पर भी हमें एक अलग इंशाल्लाह इस टॉपिक पे प्रोग्राम हम जरूर करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि जिस किस्म का आजकल जो हमारा मौशर और हम जित बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन डिजीज़ पे ज़्यादा डिस्कस करें, आप लोग को अवेयरनेस फराम करें जो हमारे माशरे में आम है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं। और शुगर का मर्ज़ ऐसा है जिसकी वजह से बहुत सारे अमराज किसी भी मरीज़ को हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बात की पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की डॉक्टर नदीम, और साथ साथ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसके हवाले से अगर कुछ और मज़ीद आप हमें बताना चाहते हैं? इसके बारे में यही है, मज़ीद बिखा से जो हमारा जितना फोकस है इस वक्त और जितना हमारा कैनवस है उसमें रहते हुए अगर हम बात करें तो वो यही है कि अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को सीरियस लें। बाज़ लोग नॉन सीरियस लेते हैं अपनी शुगर और अपने ब्लड प्रेशर को। जैसे कुछ वक्त ब्लड प्रेशर हुआ, कुछ वक्त दवाइयाँ खाई, उन्हें जब चेक किया, मॉनिटर किया, सही हो गया, छोड़ देते हैं, तो इस हवाले से ये पैगाम देने की ज़रूरत होती है कि भाई दवा खा के आपका ब्लड प्रेशर सेटल डाउन हुआ है और दवा खा के ही शुगर जो है सेटल डाउन हुई है। ये सोच लेना कि मैं क्योर हो गया हूँ, तो देयर इज़ नो क्योर फॉर बोथ ऑफ देम। बिल्कुल, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं बट यू कैन नॉट क्योर देम, यानी कि आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप दवा और साथ में ग़िज़ा और साथ में एक्सरसाइज सही करेंगे तो आप इन दोनों चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर ज़ियाउल खान, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि हम डायबिटीज़ से कैसे बचेंगे, और छोटा सा मैसेज आप भी प्लीज। टॉपिक खत्म होंगे अभी, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें रहती हैं, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम दोबारा एक डायबिटिक फूड नेक्स्ट के सिटिंग ऊपर। में आपको बिल्कुल इनवाइट करेंगे ताकि हम इस टॉपिक को मजीद बात क्योंकि ये करें। मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं इस वक्त हम। इस वक्त पाकिस्तान यानी कि फ्रंटियर से लेके कराची और कराची से लेके बलूचिस्तान, यहाँ पे बहुत सारे देखें आवाम जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है और उसको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं, उसकी पेचीदगियों का भी अंदाज़ा नहीं है। ठीक ठीक। और वहाँ पे मेडिकल की सहूलियात बहुत ही महदूद हैं, और जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस उनके अंदर भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट तो नहीं है या फुट स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारे यहाँ फुट की जो बीमारियाँ यानी कि पाँव की बीमारियाँ हैं शुगर के हवाले से, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से भी बात कहना चाहूँगा, जो भी इसके लोग हैं कि इसकी रिसोर्सेज को बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटिक फुट क्लिनिक्स बिल्कुल नहीं है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको डॉक्टरों के अंदर भी उसकी अवेयरनेस के लिए एजुकेशन जरूरी है। एक दो चीजें हैं, एक डॉक्टर की एजुकेशन, दूसरी पेशेंट की एजुकेशन। तो उसके लिए मैं छोटी सी ये बात करूंगा कि पाँव का रोजाना धोएं, उसको बहुत गर्म पानी से नहीं धोएं,
گرم پانی کے اندر نہیں ڈالیں پاؤں کیونکہ اس سے وہ جلس جاتے ہیں. صحیح. گرم ریت پہ کبھی پکنک وغیرہ پہ جا رہے ہیں یا گرم کوئی جگہ ہے اس پہ نہ چلیں. ٹھیک. پاؤں کی جو نیل کاٹ رہے ہیں جی. وہ ایسے گول آئی میں نہیں کاٹیں, اسٹریٹ کاٹنا ہوتا ہے. فائلر کا بھی استعمال اسی طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک. انگلیوں کو روزانہ کی بیسس پر جب دھونے کے بعد اس کو سوک کریں, اس میں کوئی کریم لگائیں. اور جو نیچے کا پاؤں کا حصہ ہے وہ عموماً لوگ نہیں دیکھ پاتے اور زیادہ اوبیز میں نہیں دیکھ پاتے. تو ایک مرر ہوتا ہے یا شیشہ ہوتا ہے یا کوئی, اگر وہ نہیں ہے تو کوئی گھر کا کوئی فرد ہوگا, اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ یا 3 دن میں ایک مرتبہ پاؤں کے نچلے والے حصے کو وہ ضرور دیکھیں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی زخم ہوتا ہے تو چھپا ہوا ہوتا ہے اور جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو پھر وہ سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ندیم اسد اور ڈاکٹر ضیاء اللہ خان اور ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز کے ٹاپک پہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ اویئرنیس ضرور پسند آئی ہوگی. اس پروگرام صحت ہے زندگی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.